परदेश बैठे नौजवान को घर से एक ऐसी कॉल आती है जिसके बाद वो फौरी पाकिस्तान पहुंचता है। जैसे ही घर पहुंचता है अपनी बीवी को ऐसे हाल में देखता है कि उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अहमद नामी ये शख्स जो कि अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और इसके ऊपर अपने तमाम तर घर की जिम्मेदारियां उस वक्त आन पड़ी जब इसके वालिद इस दुनिया से चले गए। अहमद ने कुछ अरसा पाकिस्तान में मेहनत की और उसके बाद दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद इसने काफी पैसा कमाया, बहुत मेहनत की और वापस कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान आता है और अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करता है और अपनी बहन को दुआओं के साथ रुखसत कर देता है। इन्हीं दिनों में इसकी मुलाकात मरियम नामी लड़की के साथ होती है जो कि इसके हमसायों के घर में रहने के लिए आई होती है। मरियम जो है उसके भी वालिदैन इस दुनिया में नहीं और वो अपने चचा और चची के घर में रहती है। अहमद जैसे ही मरियम को देखता है, अहमद को पहली नजर में मरियम भा जाती है। वो अपनी माँ को कहता है कि मैं जो हमसायों के घर में लड़की है उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। माँ को ये चीज बहुत नागवार गुजरती है और माँ कहती है कि क्या तुम पागल हो, मैं तो तुम्हारी शादी बहुत अमीर घराने में करूंगी जहां से अच्छा खासा जहेज है। ये तो बहुत गरीब लोग हैं और उस लड़की के सर पे तो ना वालिद का साया है ना ही वालिदा है। जिस पर अहमद अपनी वालिदा को कहता है कि अम्मी मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मरियम से करूंगा। जब माँ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बेटे की तरफ से आता है और बेटा भी ऐसा जो कि कमाने वाला एक लायक बेटा हो तो माँ के पास भी दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होती। माँ इस रिश्ते के लिए रजामंद हो जाती है और अहमद और मरियम की बड़ी सादगी के साथ शादी कर दी जाती है। मरियम जब ब्याह के अहमद की जिंदगी में आती है तो इन दोनों की जिंदगी में खुशियां भर जाती हैं। इनका जो घर है वो एक पुरसकून घर बन जाता है और दोनों मियाँ बीवी अपनी जिंदगी बहुत पुरसकून तरीके से गुजारते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब जब मरियम और अहमद को अहमद की वालदा इस तरह से खुश देखती थी या पुरसकून देखती थी तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि मरियम उनकी पसंद की लाई हुई बहू नहीं थी। 5 साल तकरीबन अहमद मरियम के साथ रहता है और इन 5 सालों में इनके घर में 2 बच्चों की पैदाइश होती है और दोनों ही बच्चे बेटियां होती हैं। जब बेटियां थोड़ी बड़ी होती हैं तो अहमद ये सोचता है कि मुझे अपनी बेटियों के भी मुस्तकबिल के लिए एक बार दोबारा बाहर जाना चाहिए और ये फैसला करता है। अहमद वापस दुबई जाता है और दोबारा से काम शुरू कर देता है। उसके जाने के बाद मरियम और उसकी दोनों बच्चियां अफसुर्दा तो होती हैं, लेकिन ये सोचकर कि अहमद हमारे ही मुस्तकबिल के लिए बाहर गया है वो इस चीज को बर्दाश्त करती है। अभी अहमद को गए कुछ ही दिन होते हैं कि मरियम की अचानक से तबीयत खराब होती है और मरियम को फालिज का अटैक होता है। माँ फौरी तौर पर अहमद को फोन करती है और उसको कहती है कि वापस पाकिस्तान आओ, तुम्हारी बीवी की हालत बहुत ही खराब है, उसको फालिज का अटैक हुआ है। अहमद इस चीज को समझ ही नहीं पाता कि भी कुछ दिन पहले मैं मरियम को हंसता खेलता बोलता सब कुछ नॉर्मल था और अचानक से मुझे इस तरह से कॉल आती है कि मरियम के साथ ये सब कुछ हो गया। नाकाबिले यकीन की कैफियत में अपनी माँ से पूछता है कि अम्मा ये सब कुछ कैसे हो गया, ये सब कुछ तो बिल्कुल ठीक था। माँ कहती है बेटा बुरा वक्त जो है वो पूछ कर नहीं आता, अब तुम पाकिस्तान आओ, तुम्हारी बीवी की हालत खराब है। जिस पर अहमद कहता है कि अम्मी मैं पाकिस्तान कैसे आऊं, अगर मैं यहाँ पर आ गया तो मैं मरियम का इलाज कैसे करवाऊंगा, आप मरियम का इलाज करवाएं, पैसों की फिक्र ना करें, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। फौरी तौर पर अपने मालिक के पास जाता है और मालिक को कहता है कि मैं ओवर टाइम लगाकर यहाँ पर काम करूंगा, डबल शिफ्ट में काम करूंगा, 20-20 घंटे काम करूंगा, मेरी बीवी को इस वक्त सख्त जरूरत है पैसों की। जिस पर मालिक उसको कहता है कि अगर तुम इतना काम कर सकते हो तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। अहमद 20-20 घंटे काम करता है और पाकिस्तान में पैसे भेजता है अपनी माँ को मरियम के इलाज के लिए। जब वो पैसे भेजता है, शुरू में तो माँ ने इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन जब माँ को लगा कि इतने पैसे आ रहे हैं, मेरा बेटा वहां पर कमा रहा है और अपनी बीवी के लिए कमा रहा है और बीवी जो है वो अभी पता नहीं ठीक होती भी है या नहीं होती, तो वो मरियम के ऊपर पैसे लगाना छोड़ देती है और अहमद को यही कहती है कि तुम्हारी बीवी पर पैसे लग रहे हैं। अगर मरियम का बर वक्त इलाज हो जाता तो शायद मरियम बहुत जल्द सेहतयाब भी हो जाती, लेकिन वक्त गुजरता गया और मरियम का इलाज ना हुआ। इन्हीं दिनों अहमद की छोटी बहन जिसकी शादी की थी उसका शोहर बैरून मुल्क जाता है और वो अपने एक बेटे के साथ अपनी माँ के घर यानी कि मैके में आकर रहती है और अपनी माँ को कहती है कि मुझे तो एसी वाले कमरे की आदत है, मरियम को इस कमरे से निकाले, मुझे इस कमरे में रहना है। माँ मरियम को शिफ्ट कर देती है एक स्टोर रूम में और अपनी बेटी को वो कमरा दे देती है। अहमद इन तमाम तर चीजों से अनजान,
جب بھی احمد مریم کو دیکھنے کا کہتا تو مریم کو صاف ستھرا کر کر تیار کر کر احمد کو دکھا دیا جاتا، کیونکہ مریم فالج کی مریضہ بن چکی تھی اور وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ جب وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے کہتا تو بیٹیوں کے آگے اچھے کھانے رکھ کر دکھایا جاتا کہ دیکھو ہم تمہارے بیوی اور بچوں کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ احمد کو لگاتار کام کرتے دیکھ کر اس کا مالک اس کے پاس آتا اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہاری محنت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا، میں یہ سب مشکل وقت سے گزر چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنوں کے جانے کا دکھ کیا ہے۔ تم پاکستان جاؤ اور میں جتنی بھی تمہاری تنخواہ ہے وہ تمہیں ماہانہ بھیجا کروں گا، جب تک تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہوتی تمہیں اپنی بیوی کے پاس رہنا چاہیے۔ احمد یہی بات اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اماں میں پاکستان آ رہا ہوں اور مریم کا علاج میں خود کرواؤں گا، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کا علاج ٹھیک سے نہیں کروا رہے، یا ڈاکٹر جو ہے وہ ٹھیک سے مریم کا علاج نہیں کر رہا۔ ماں کو جیسے ہی یہ بات پتہ لگتی ہے ماں کے بھی پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ اب یہ واپس پاکستان آئے گا تو اس کو تو سب کچھ پتہ لگ جائے گا، اس کی تو بچیاں اس کو سب کچھ بتا دیں گی۔ اب ماں جو ہے نئی پلاننگ کرتی ہے، ماں اور بیٹی یہ سوچتے ہیں کہ احمد کے آنے سے پہلے مریم کو ٹھکانے لگا دیا جائے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے احمد تک کوئی بات نہ جائے اور ہمارا یہ سرکل اسی طرح سے چلتا رہے۔ جو پیسے مریم کے علاج پر لگنے تھے ان پیسوں سے گھر میں بیٹیوں کو بلا کر پارٹی کی جاتی تھی اور وہ ماں اور اس کی دونوں بیٹیاں حسرت سے کھانے کو بھی دیکھتی تھی اور وہ ہر اس چیز سے محروم تھی جس چیزوں کے لیے اس کا اپنا شوہر، ان کا اپنا باپ بیرون ملک کما رہا تھا۔ ایک رات جو بڑی بیٹی ہے مریم کی، وہ اپنے باپ کو فون کر کے کہتی ہے کہ ابا فوری طور پر پاکستان آ جاؤ، نہیں تو جو دادی اور پھپھو ہیں وہ اماں کو مار دیں گی۔ احمد اس کے بعد کچھ نہیں دیکھتا اور فوری طور پر بتائے بغیر ٹکٹ کروا کر پاکستان آتا ہے۔ اس احمد نے جو کچھ دنوں بعد آنا تھا اسی دن پاکستان پہنچتا ہے، اور جیسے ہی پاکستان آ کر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں اور بہن جو ہے وہ مریم کو مارنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ احمد موقع پر پہنچتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ لوگ میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کو فوری طور پر وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ اگلے دن مریم کو اسپتال لے کر جاتا ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ اس حال میں پہنچی ہے۔ تقریباً 2 سال مریم کا علاج کرواتا ہے احمد خود سے، اور اس کے بعد 2 سال بعد مریم واپس اپنی زندگی میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے، بولنا شروع کرتی ہے اور اس کو صحت یابی ملتی ہے۔ اس کے بعد احمد یہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا، علیحدہ رہے گا۔ اپنی جو بہن ہے جو کہ اپنے سسرال کو چھوڑ کے میکی آئی تھی، اس کو واپس اس کے سسرال بھیجا جاتا ہے اور ماں کو ایک الگ گھر لے کر دیتا ہے تاکہ ماں کی بھی حقوق یا عزت میں اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو کہ اللہ کو ناگوار گزرے۔ یہ تھا ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ اتنی محنت کر کے اپنے بیوی بچے ماں بہنوں کے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن جب ان کے کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے صرف اس وجہ سے، ناپسندگی کی وجہ سے کہ میری پسند کی بہو نہیں آئی، اس کے ساتھ اس طرح سے ایک خار بازی، ایک بدلہ لیا گیا۔